दर्शक बंधु यही गुरुत्वपूर्ण कथा गुड़ी को टिके ध्यान दे शुणु। 1 नंबर, जो नारी स्वामी को देवता भली पूजा करे एवं मन जानी सेवा करे ताकू सर्वदा देवादेवी आशीर्वाद मिलता है। 2 नंबर, जो महिला नाक अग्रभागे कला जाई देखा जाए से महिला सौभाग्यवती होती। 3 नंबर, जो महिला मानकर कपाल रे कला जाई रही है से महिला माने धनवान और कीर्तिवान होती। 4 नंबर, जो महिला मानकर नाक चेपेटा से महिला माने बुद्धिमती और गुणवती होती। 5 नंबर, जो महिला मानकर चाली हाथी चलला पर झुली झुली चलु थांती से महिला माने सौभाग्य लक्ष्मी और सौभाग्यवती होती। 6 नंबर, जो महिलांकर पादरे अनामिका आंगुली न थाए से महिला माने कलिहुड़ी हुअंती से माने मध्य स्वामीद्रोही होती। 7 नंबर, जो महिलांकर पादर मध्यमा आंगुली जदि भूमि रे लागू न थाए तेबे जानिब जे से महिलांकर दुई दुईटा स्वामी हेबे। 8 नंबर, जो महिलांक पाद चिक्कण नख तंबा रंग परी तली पादरे माछ अंकुश और चक्र चिन्ह थाए से माने साक्षात लक्ष्मी सदृश होती। 9 नंबर, जो महिलांकर काणी आंगुठी भूई रे लागे नहीं से महिला प्रथम विवाहित स्वामी को विनाश करे। विधवा परे जदि से पुणी बाहा हुए तेबे द्वितीय स्वामीर विनाश घटाए। 10 नंबर, जो महिलांक गोईठी और पाद अल्प उच्च थाए और पाद तले चक्र माछ और पद्म और लंगल चिन्ह थाए से महिला माने राजपत्नी होती। 11 नंबर, जो महिला मानकर मथारे लोम एवं शिरा देखा जाए से माने आजीवन रोगिणी होती। 12 नंबर, जो महिला मानकर केश कुंचुकुंचिया केश गुड़िक सूक्ष्म और अत्यंत चिक्कण से माने सौभाग्यवती हुअंती। 13 नंबर, जो महिला मानकर केश घन कला और कुंचुकुंचिया से माने सर्वदा जीवन में सुख भोग करिथांती। 14 नंबर, जो महिला मानकर केश लंबा न होई छोट छोट सरू और सुंदर देखा जाउथिबो से महिला राजकन्या होइथांती। 15 नंबर, जो महिला मानकर लंबा केश और चिक्कण होइताए से महिला माने पुरुषों पाई सौभाग्यवती होइथांती। 16 नंबर, जो महिला माने प्रत्येक कथारे हो होई हसंती से महिला मानकर चरित्र भल होई न थाए। 17 नंबर, जो महिला माने हसिला बेले तांका शरीर थरु थाए से महिला माने सौभाग्यवती हुअंती। 18 नंबर, जो महिला माने हसिला बेले सेमानक दांत बाहर को देखा जाए नहीं से माने अति सुखी अटंती। 19 नंबर, जो महिला माने मुंडरे गोटिए सरल रेखार सिंथी काटी थांती से महिला माने अहिषु लक्षणी होइथांती। 20 नंबर, जो महिला माने हसिले दुई गालरे गात भली देखा जाए से महिला माने लंपटी होइथांती। 21 नंबर, जो महिला माने कणे कणे अनाई मुरुकी हसुथांती से महिला माने सर्वदा अन्य पुरुषों प्रति आकृष्ट थांती। 22 नंबर, जो महिला माने हसी हसी कथा कहला बेले तांकर आखि बिलेई परी देखा जाए से महिला माने बहुत कामिका अटंती। 23 नंबर, जो महिला माने हसिला बेले दांतर उपरी भाग देखा जाए से महिला माने चोरणी प्रकृतिर होइथांती। 24 नंबर, जो महिला मानकर पादर गोईठी असमान होइथाए से महिला माने जीवन में दरिद्र और कषा घातरे दिन काटुथांती। 25 नंबर, जो महिला मानकर मुंड बड़ होइथाए से महिला माने स्वभाव में खल प्रकृतिर होइथांती। 26 नंबर, जो महिला मानकर मुह गोलाकार होइथाए से प्रकार महिला माने सुलक्षण स्वभावर अटंती। 27 नंबर, जो महिला मानकर मुह अति सरू बा गोजिया देखा जाए से महिला माने जिदखोर प्रकृतिर अटंती। 28 नंबर, घरर उत्तर दिगरे लक्ष्मी फोटो
ଏବଂ କୁବେରଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, ଯଦି ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏବଂ କୁବେରଙ୍କ ଫଟୋ ଆଣି ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବିନା କାରଣରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପତ୍ନୀକୁ ହଇରାଣ କରେ ସେ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ନପୁଂସକ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ତାହାର ଓଜନ ଏବଂ ବଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। 31 ନମ୍ବର, ଭୁଲରେ ବି କାହାକୁ ନିଜ ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଝାଡ଼ୁକୁ ସର୍ବଦା ଲୁଚାଇକି ରଖିବା ଉଚିତ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। 32 ନମ୍ବର, ନାରୀମାନେ ନିଜେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଗୋଡ଼ମୁଦି, ପାଉଁଜି ଆଦି ଅନ୍ୟକୁ ଦାନରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଆଭୂଷଣ ନାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀକୁ କେବେ ବି ବେକ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ନାରୀର ଆଭୂଷଣ ଘରର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 33 ନମ୍ବର, ରୋଷେଇ ଘରର ବେଲଣା କାଠି, ତାୱା ଆଦି କାହାକୁ କେବେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଧନର ଅଭାବ ହେବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। 34 ନମ୍ବର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଦହି, କ୍ଷୀର, ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ଅଟା ଭଳି ଧଳା ଜିନିଷକୁ କାହାକୁ ବି ଦାନରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ଯେତେ ବି ଜରୁରତ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ବି ରୋଷେଇ ଘରୁ ନାରୀମାନେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 35 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥାଏ। 36 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ତେବେ ସେ ଘର କାମ କରି ଥକି ଯାଆନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଘଷାମୋଡ଼ା କରିଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। 37 ନମ୍ବର, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମଜୋର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଠ ଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ କିଛି ସମୟ ଶୁଙ୍ଘିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବାରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 38 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଳଦୀ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେମାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। 39 ନମ୍ବର, କଂସା ପାତ୍ରରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ।